Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rizky Fitrahani Hizbullah. Saya dari kelas 2 TU4 Politeknik Negeri Balikpapan. Sini saya akan mencoba menyelesaikan file PKA yang berjudul configure iOS Intrusion Prevention System IPS using the CLI. Kita langsung ke part 1. Enable iOS IPS. Step 1. Enable the security technology package. Kita disuruh mengenable paket security technology. On R1, kita lihat di sini topologinya. Di sini ada R1 sampai R3, sini ada PCC, ada PCA. Kita disuruh membuka R1. Kita buka R1. Kita minimize. Issue the show version command to view the technology package license information. Kita disuruh memasukkan komen show version untuk membuka informasi teknologi, lisensi teknologi paket teknologi. Ke CLI, passwordnya ini untuk konsolnya Cisco Con PA55. Kita enable passwordnya Cisco NPA55. Kita masukkan perintahnya. Kemudian kita lanjut ke B. If the security technology package has not been enabled, use the following command to enable the package. Kita cek dulu apakah enable. Security-nya, ini dia. Oh, dia masih disable. Dari itu kita coba masukkan komen ini. Kita masuk ke configure terminal dulu. Kita masukin license boot module C technology package security K9. Oke, kita accept, kemudian kita end saja, kita keluar dan kita reload routernya. Save, yes, confirm, ya, enter. Kita tunggu. Ya, sudah terstart, sudah reload. Kita masuk lagi Cisco config, kita masuk enable. Kemudian langsung ke E saja ya. Verify that the security technology package has been enabled by using the show version command. Kita cek seperti tadi. Nah, dia enable. Jadi dia disable, dia tulisan disable. Kalau enable dia tulisan nama teknologinya. Oke, kita ke step 2. Verify network connectivity. Verifikasi atau pastikan konektivitas network. A. Ping from PCC ke PCA. Pingnya harusnya berhasil. Kita ke topologi. Kita copy dulu punyanya PCA. Kita ping dari sini. This should be successful, harusnya berhasil. Nah, berhasil. Kemudian B, ping from PCA to PCC, pingnya harusnya berhasil juga. Sekarang kita copy, kemudian kita ping dari PCA. Nah, berhasil ya.
terus. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, step 3. Step 3, create an EOS IPS configuration directory in Flash. Di R1, create a directory in Flash using the mkdir command. Name the directory, namai directory tersebut IPS directory, IPS dir. Jadi kita disuruh membuat sebuah directory yang memakai command mkdir dengan nama IPS dir. Kita ke R1, seluruhnya R1 ya. Kembali. Kita langsung make dir saja dengan nama IPS dir. Ya, langsung di enter. Oke, sudah. Kita lanjut ke step 4. Configure the IPS signature storage location. Di R1, configure the IPS signature storage location to be the directory you just created. Kita disuruh mengatur signature storage location dari IPS dir ini. Kita kembali ke R1, kita masuk ke configure terminal, kemudian kita masukkan perintah untuk signature location-nya, config location, terus flash, oh ya, namanya IPS dir. Oke. Lanjut ke step 5. On R1, create an IPS role name using the IPS name command in global configuration mode. Name the IPS role iOS IPS. Kita disuruh membuat role IPS dengan command IPS name di global configuration mode. Dan kita disuruh menamai role IPS itu iOS IPS. Oke, kita kembali ke router 1. Perintahnya itu IPS. Kemudian kita namai sesuai ini iOS terus IPS. Oke. Kita lanjut ke langkah ke-6. Enable logging. iOS IPS supports the use of syslog to send event notifications. Syslog notification is enabled by default. If logging console is enabled, IPS syslog message display. Enable syslog if it is not enabled. Kita enable dulu lewat R1 saja. Caranya yaitu IPS notify log. Okay. B. If necessary, use the clock set command from privilege exec mode to reset the clock. Jika dibutuhkan, kita gunakan perintah clock set dari mode exec privilege untuk mereset clock. Oke, kita masukkan di exec mode ya. Kita exit saja dulu ini. Kemudian clock, perintahnya apa? Clock set jam sekarang yaitu 8.51 08 51 00. Terus tanggalnya 03 Mei 2021. Oke. Next, verify that the timestamp service for logging is enabled on the router using the show run command. Enable the timestamp service if it's not enabled. Kita suruh verifikasi
Oh enggak, kita suruh mengenable timestamp service jika tidak terenable. Langsung saja di enable. Perintahnya yaitu kita masuk ke configure terminal dulu, dan service time stamps, kemudian alloc date time and second. Oke. Next, send log message to the syslog server at IP address 192.168.150. Kita send, caranya yaitu sini kita tulis login host 192.168.150 ya. Udah. Oke, kita lanjut ke step 7. Step 7. Configure iOS IPS to use the signature categories. Retire the all signature category with the return true command. Matikan semua kategori signature dengan perintah retire true. Dan sini kita disuruh unretire, jalankan iOS underscore IPS basic kategori dengan command retire false. Oke, kita coba jalankan di R1 komennya. Perintahnya itu IPS signature kategori. Masuk sudah, kategorinya all. Oke, kita masukkan retire true. Udah, kita exit. Kemudian kita masuk ke kategori iOS underscore IPS basic. Kemudian kita masukkan retard false. Oke, sudah, kita exit dulu sampai exit mode. Confirm, yes, enter. Oke, langkah selanjutnya, apply the IPS role to an interface. Apply the IPS role to an interface with the IPS name direction command in interface configuration mode. Kita disuruh mengaplikasikan role IPS di interface dengan menggunakan command IPS name direction. Apply the rule outbound on the gigabit internet 0/1 di router 1. After you enable IPS, some log message will be sent to the console line indicating that the IPS engine are being initialized. Jadi kita disuruh membuat konfigurasi role IPS outbound di interface G0/1, gigabit Ethernet 0/1. Oke, kita ke R1, kita masuk ke interface-nya. Oke, ini sudah masuk, kita masukin perintahnya IPS iOS IPS out. Oke, lanjut ke part 2. Modify the signature. Step 1. Change the event action of a signature. Unretire the echo request signature. Kita disuruh meng-unretire signature echo requestnya, kita disuruh unretire.
Terus kita enable and change the signature action to alert and drop, dan mengubah aksi signature menjadi alert dan di drop. Kita masukkan semua ya, kita R1 ke R1, exit dulu dari interface ini. Oke, kita masukin perintahnya, IP IPS signature definition. Oke, kita sudah masuk signature 2004 0 status, kemudian kita retired false dan enable true. Oke, sesuai perintah. Kemudian kita exit dulu, kemudian kita masuk ke engine, terus kita event action produce alert, kemudian event action lagi deny packet inline. Nah, ini alertnya yang tadi. Change the signature action to alert and drop, deny packet inline. Exit. Accept business, yes, confirm, di enter saja. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu use the show IP IPS all command to view the IPS configuration status summary. Kita disuruh menggunakan command show IP IPS all. Okay. To which interfaces and in which direction is the iOS IPS rule apply? iOS IPS rule teraplikasi di interface G01, terus directionnya yaitu outbound, karena inbound ini is not set, yang set di outbound. Step 3, verify that IPS is working properly. From PCC attempt to ping PCA. Attempt to ping PCA. Kita coba ke PCC dulu. Kita copy dulu ya dari A. Apakah berhasil? Sepertinya gagal ya. Gagal. Were the ping successful? No, it's unsuccessful. Explain. The ping should fail. Pingnya harusnya gagal. Itu karena rule IPS untuk event action dan echo request tidak diset ke deny packet inline seperti yang di atas. Kemudian kita ping dari PCA ke PCC. PCA. Oke, berhasil. Apakah pingnya berhasil? Berhasil. Explain. The ping should be successful. Harusnya berhasil karena
role IPS tidak mengcover reply echo reply. Jadi ketika PCA ngeping PCC, PCC merespon dengan echo reply. Step 4. View the syslog message. Click the syslog server. Okay. Select the service tabs. In the left navigation menu, select syslog to view log file. Syslog. Oh, oke. Ini ada 4 log file. Step 5. Check results. Your completion percentage should be 100%. Click check results to see feedback and verification of which required components have been completed. Ini sudah 100%. Kita cek results. Oke. Kita berhasil menyelesaikan file PKA yang berjudul konfigurasi iOS configure BIOS IPS menggunakan CLI, using CLI. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.